Good morning, welcome back to my channel. Kuya Bay. Ayan, liliit pa ang litos. Bago pa oh. Dami pa bakante ako. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito pang bakante ko. Maliliit pa. Dami akong maliliit oh. Ayan, meron pa. Ayan, set. Yun nandun. Maliliit pa. Ayun, maliit pa oh. Yan, maliliit pa yan. Bago pa lang. Ito isang box lang yan oh. Romaine. Yan, Almighty yan. Yan, maliliit pa. Hindi ako nakapunla agad eh. Maliit pa. Yan ay Almighty. Almighty yan. Almighty. Ito ay Almighty. Yan. Yung tiraya ng green ice. Ito yung Romaine. Yan. Romaine yan. Romaine. Ito ay lalig. Yan. Direct sewing yan. Oh. Bago pa lang. Direct sewing. Lalig. Yan. Lalig. Ito ay yan. Romaine. Ito ay lalig. Dahil pagkabukante. Romaine. Kaya kung tubig baka maibasan. Lalig. First time ko pa tanim ng lalig. Yan, dahil bakante. Romaine. Romaine yan. Almighty. Maliit pa. Almighty. Okay. Maliit pa. Thank you. Thank you. Good morning.